ब्राउन सुगार न खबै रामते सिदिक्रान न खबै खरकसन या फाउचका सिधाइ थानानि पुलिस पातिमुंगो साविमानखा होजा कक्तमनारक साविनो कक्ति सालो सारिगो मोहनपुर हांकर पुलिस तांफांनि तैदिलमुंगो सिधाइ थानानि पुलिस साक्रपंख्लाय ब्राउन सुगार रामते सिदिक्रान या फाउचबै मानखा मोहनपुरनि कासिम मारा काबेनि खुंचानगो साक्रपंख्लाय जाखा साक्रपंग या फाउचब जाखा 35 ग्राम ब्राउन सुगार 1 केजी सिदिक्रान नखबै 1,90,700 रां पुलिस ने जाक्रमंग सकां कक्तमा मानि खारि थांका नकनि बर हाइफाना पुलिस खामिथिक जा खरजना ग्रेप्तार खलै थाना उतलांगै थांका मोहनपुर हांकर पुलिस तांफां सब्ब सासे नाक शाखा होजा कक्तमा रक्सरे आसानि जाक्रमंग खलै जाखा जाक्रमंग मानमारे काहाम मानलेखा ব্রাউন সুগারের সাসপেক্টেড ব্রাউন সুগারের ছোট কোটা পাওয়া যায় এবং কিছু টাকাও পাওয়া যায় প্রায় দেড় থেকে 1,90,000 মতন কাউন্ট এক্সাক্ট 1,90,000 মতন ক্যাশও পাওয়া যায়। কাউকে কি অ্যারেস্ট করা হয়েছে? এখন অব্দি একজন আছেন, আরও কেউ এর সাথে যোগাযুক্ত কেউ আছে কিনা আমরা খুঁজে বার করবো।